Betot. Paano na ano? 88 plus 88. 66. Ano One. yung sinakala? Boke lang. Ganda ng mga lalagyan. Vlog. Joke. Nakikita kayo din. Ba't may chinelas din eh? Aray. Ano yan? Ayap? Hindi. Kanina. Pang sabon. Ano ho yan? Ah, 66 lang yan. 88 pala. oo, mura. 88 din eh. May Mouthwash. 66 din eh. Yan kaya ano? Gamot sa ulo. Hindi. Soap. Yung Foaming pang- soap. Shampoo yan, baby shampoo. Foaming soap. Shampoo bilhin mo. Correct. Hanso. Cam. 88 or 66. Maalin dyan. Perfect. Aray, 88. Oh, bad mouthwash pala. 140 na net. Ba? Malapit na magdalawandaan. Ano pa? Inyo? Yan lang ang towel. Ilang pa rin akin. Ako kaya. Aray. Ba't pang makeup? Eh, maliit pa si Hope. Galing ano yan. Maganda. Huwag na. At bata pa yun. Pang baby na makeup. Bata pa yun. Medyas. Tudan, tan, tanan, tan. Hindi ko alam. Maya ulit.